ପ୍ରକୃତରେ ବଦଳିଲା ସରକାର ସରକାର ବଦଳିବା ସହିତ ବଦଳି ଯାଇଛି ନୀତି ଆଉ ନିୟମ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ବଦଳିଥିବା ନୀତି ନିୟମ ପାଇଁ କେତେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଆଉ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ରୋଗୀମାନେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ସେବା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲୋକମାନେ ସେ ସେବା ପାଉଥିଲେ ଆଜି ସେ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ବା ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ଥିବା GPS ସିଷ୍ଟମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଅଫଲାଇନ୍ରେ ସେମାନେ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ ଅଛି ବା ମେଡ଼ିକାଲ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଅନ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରୋଗୀ 108କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦିଆଯାଉ ତାହେଲେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ବିଳମ୍ବ ହେବ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା। ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଅଟୋଟିଏ ଧରିକି ଯାଇପାରୁନଥିଲା ତା ଗାଁକୁ ସେ ଲୋକ ଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇକି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଥିଲା। ଆମେ କଥା ହେବା ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଦାବି ଆମର ଏ ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆମର ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 100 ଜଣକୁ ଏତେ ମୁ ଯାଏଁ 2 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଅନବୋର୍ଡ଼ିଂ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଟାଇମ୍ରେ ସାଲେରୀ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ତ ସିଏ ଆମର କିଛି PLCL ପଇସା ସହିତ କିଛି ଗ୍ରାଚୁଇଟି ପଇସା ୱିଥ୍ ଆମ CM ସାର୍ ଯେଉଁ 5000 ଟଙ୍କା ଆଉ 3000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଆମ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ 3000 ଟଙ୍କା ଡିକ୍ଲେୟାର କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଲାଉନ୍ସ ଥିଲା ସେ ଆଲାଉନ୍ସ କେଉଁ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ? ଆମର ଯେଉଁ ନବୀନ ସାର୍ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଥିଲା ତ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ, ତାହାକୁ ଏବେ 2 ମାସ ହେଲାଣି ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କମ୍ପାନୀ ବି ଗୋଟେ ମାସ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛି, ଏବେ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ବି ଦରମା ସହିତ ତାକୁ ଦେଉନାହିଁ, ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ EMT ଆଉ ପାଇଲଟ ମାନେ ପାଉଥିଲେ 5000, ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପାଉଥିଲେ 3000 ଟଙ୍କା। ଏତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଦରମା ବି ଆସିନାହିଁ କି ପୁରୁଣା ପଇସା ବି ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ୱିଥ୍ ଆମକୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଡ୍ୟୁଟି କରି 8 ଘଣ୍ଟାରେ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକୁ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ସେଇ ପଇସା ମାଗିଛୁ, ଯାହାକି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ 100 ଭାଇଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଲିଡର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜଏନିଂ ହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେଇ ପଇସା ମାଗିବାରୁ। ପଇସା ମାଗିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କାମରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ GPS ଅଫ୍ କରିଦେଲେ, GPS ଅଫ୍ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେବ? GPS ଅଫ୍ କଲେ कंपनी पैसा पाइबे ना, किंतु आमे जेहेतु बारंबार ये कला परे भी सरकार किंबा किसी अधिकारी आम न शुणिले बाध्य आम अपलोड रे सेवा जोगाऊँ। अपलोड रे सेवा जोगेबा ये कौन केमिति अपलोड रे सेवा जोगे? आज्ञा रोगी सेवा जो आमर जो दाबी पूर्ण अच्छी से दाबी आम गोटे बटम यूज करूँ GPS बटम से अफरोड अच्छी सी कहते अनरोड करके नहीं जातु किंतु अफरोड नहीं जीवे ना। तापर कौन कहले आम नहीं जीव सी फोन टा काटिदेले। এইভাবে কেতে কল আসলেন আপন মানকু? मो पाक 3-4टा कल आसी सारा अलग गाड़ी को भी आसूँ ये कैश दौना से कहते आप अनरोड करके ही जातु। প্রকৃতরে লোকମାନେ ଏବେ ପ୍ରାୟ ସେବା ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ପାଉ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। निहाती निहाती कंपनी मनमाती कर सेवा पाई पारना कहीं से फोन टा कैश तो दौना काटी दौरान ना। कैश आईडी देले सीना से रोगी सेवा पाइब किंतु कैश आईडी दौना। বর্তমান দেখন্তু যে কাম করিয়া পাই কর্মচারী মানে রাজি অছন্তি, গাড়ি মধ্য প্রস্তুত আছে, কিন্তু যেহেতু কোম্পানির নিজস্ব স্বার্থহানি উঠুছি সেইপাই বর্তমান তাকে অফরোড রে অনরোড রে করিয়া পাই দাবি করছেন। মু আউ টিকে কথা হবি যে বর্তমান যে অফরোড অনরোড কথা কহিলে যে ইয়ে কোণ কলে আপনার কোণ করা গলে আপনার পুরো অনরোড রে গাড়ি চলে? आज्ञा देखु आमर मुख्यतः दाबी रोचे आमर जो भाई लिडर भाई मानक बाछि बाछिक से उद्देश्यमूलक भाव अफ ड्यूटी कर पुनः निजुक्ति दिंतु। द्वितीय कथा आमर जो स्पेशल अलाउंस बा दरमा आउ जो आमर जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होबा कथा कहितिले सेमाने आगुरु कहितिले आउ जो माने काम करचंती तांकर जदी इन केस किछि दुर्घटना घटी गला तांको केते कोन इंश्योरेंस मिलिबो। आउ जो हम 12 घंटा काम करूछु किंतु 8 घंटा दरमा पाउछु मजूरी हिसाब रे। जड़े मजूरिया जदि 8 घंटा काम करे ताने 8 घंटा पैसा पाए, किंतु 12 घंटा काम करू ता सत्ते भी आम 8 घंटा पैसा दौरान। सरकार को नया करती कौन करवा बहुत गुआर जणी सारछु बहुत ऑल ओडिशा रे सब समस्ते सबुआडे सब समस्त को जणी सारछन गुआर हिसाब रे गोड़ तले पड़िकी। सरकार बीजेपी सरकार कहितले आगु हाँ आमे सरकार हेले आमे सब तुम कथा शुणिबा तुमर एक्चुअली तुम पाइबार हकदार आमर जो कहूँ दाबी एटा दाबी नुहे आमर हक आमर पाइबार अधिकार आमर एटा दाबी नुहे।
गोटे कथा है से नियमित दरमा मिलूना जो दरमा मिलूँ केतबेले मासरे 5 तारिख रे तो केतबेले मासरे 20 तारिख रे ता सहित जो पूर्व सरकार थिले से सरकार जो अलाउंस देते 5,000 और 3,000 से 2 मास है बंद हो जाए 8 घंटा टंका दौरान 8 घंटार मजूरी दौरान 12 घंटा से परिश्रम कराऊँ बेले बेले तो एमती होती 24 घंटा 48 घंटा पर्यंत से कम करने बाध्य केवल से कर्मचारी मानकर नुहे रोगी जीवन को विपद भीतर को ठेली दि जाए ये केवल बालेश्वर भद्रक मयूरभंज जिलार समस्या नुहे सारा ओडिशा रे गतकाली 9टा पाखु यही समस्या देखा मिलूँ लोक मैंने 108 सेवा पाइबारू वंचित अच्छा बालेश्वर कैमरा पर्सन भवन शंकर सहित राजकिशोर बेहरा नंदीघोष टीवी।